नमस्कार दर्शक बंधु चिराचरित सबुदिन सामाजिक आर्थिक आलोचना टिके भिन्न धरणर आलोचना आज एवं ए आलोचनाटी आपण समस्त वर्तमान जो माने भी नंदीघोष टीवी देखुंट आसंता 25-30 मिनिट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय आम जो भाग्य और भविष्य कथा कहते यही अक्टोबर नवेम्बर और डिसेम्बर ये 3 मास किभली भाव रहिबो देवगुरु बृहस्पति चलन कर्कट राशि को एक अत्यंत शुभप्रद फल भाव विवेचना करा जाए। उच्च स्थान रोचंती बृहस्पति आपणकर कठिन परिश्रम आपण करिसंती अनेक गुड़िए बाधा विघ्न आपणकर रही किंतु आपण सफलता पाई पारु नाहंती एई मासरे पाइबे कि चाकरी हबो कि कौनसी प्रकार आपणकर वैवाहिक जोग जुटू नाही नवेम्बर रे बाहाघर जोग बा डिसेम्बर रे आपणकर विवाह हबो कि पारिवारिक कंदल लागि रहउची सामाजिक क्षेत्र रे आपण मध्य अनेक क्षेत्र में मानसिक दुश्चिंतार रोचंती ता मध्य दूर हबो कि दर्शक बंधु मुझे बारंबार उल्लेख करुच्ची बृहस्पति साधारणतः गोटे राशि रे 13 मास पर्यंत अवस्थान करिथांती किंतु 13 मास नुहे मात्र अक्टोबर 18 तारिख रु डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत स्वल्प समय पाई चलन करुछंती कर्कट राशि को चतुर्थ गृह बा 4 नंबर को जाउछंती जो 12टी राशि रही राशि चक्र आम जो आलोचना करुछंती विस्तृत भाव में आम सबु बेले एक कथा उल्लेख करा जाए बृहस्पति होचंती मंगलकारी बृहस्पति होचंती शुभ फलदायी या नुहे कि सबु क्षेत्र में आपको शुभ मिलिबो किछि सतर्कता मध्य आपको अवलंबन करने को पड़ी पारे कौन से राशि कौ राशि व्यक्तिविशेष मानू विशेष भाव में सतर्कतामूलक पदक्षेप अवलंबन करने को पड़ो शत्रुपक्ष आपणकर सक्रिय हो पारती एवं आपणकर आर्थिक क्षेत्र में आप लाभ पाइबे व्यावसायिक सफलता आप हासिल करेंगे ये अनेक गुरुत्वपूर्ण 18 तारिख रु पूजा पर्वाणी मास अक्टोबर नवेम्बर और डिसेम्बर एवं यही समय ये चलन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण केवल गोटे नुहे आप देखु मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ एवं मीन आपणकर जो भी राशि होता ना कहीं आप यही समय आमको देखिए आपणकर राशि संपर्क में विशिष्ट ज्योतिर्विद आम सहित रे से विस्तृत भाव में आपको उल्लेख करेंगे एवं निश्चित भाव में राज्यर कौन वर्तमान समय परिवर्तन घटिबो देश में कौन बड़ घटना बा आपणकर परिवर्तन इस समय रहिबो एवं पृथ्वी पृष्ठ रे आमे कौन देखिबा ये तीनोटी जाग दिग संपर्क में चर्चा करवा विभिन्न राशि व्यक्तिविशेष मानकर तांकर भाग्य फल भविष्य संपर्क में चर्चा करवा आपण जदि हॉरोस्कोप को विश्वास करूछंती आपण जदि जातक ज्योतिष विश्वास करूछंती तबे निश्चित भाव में ए एपिसोड टी आपनको पई अति गुरुत्वपूर्ण एवं जो कथा आमे उल्लेख करिछु जे 18 तारिख रु ही आपनको भाग्य बदल जिवो एवं मु आउ थरे कहूची जदि आपण सतरे परिश्रम करिछंती एकाधिक बार परीक्षा देइछंती तार फल पाइ नाहंती आपणकर क्यारियर जदि कौन असुविधा अच्छी आपणकर शुभ लग्न जुटू ना आपणकर परिवार रे गंडगोल लगी रही कार जदि स्वास्थ्य समस्या रही जो गुड़िक दैनंदिन कथा आपणकर राशि चक्र कौन अच्छी आम से संपर्क में विस्तृत भाव में चर्चा करवा केवल गोटे कथा नुहे दर्शक बंधु मिथुन को फेरिबा परे से पुनश्च तांकर जो आपणकर कर्कट मिथुन को से पुनश्च फेरी आसबे तांकर मूल स्थान को एवं सेठी जेतिकी दिन रहिबा कथा सेतेबेले बृहस्पति रहिबे किंतु एबे कौन हबो ए संपर्क में विशिष्ट ज्योतिर्विद तथा तांको आपण अनेक समय टेलीविजन रे ओडिशार विभिन्न माध्यम देखती भवानी महापात्र आम सहित अच्छा सहित विस्तृत भाव में चर्चा करवा मु आपको स्वागत करुच्ची भवानी आज ये गुरुत्वपूर्ण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बृहस्पति चलन गोटे बहुत बड़ उपलब्धि एक बड़ आलोचना बड़ चर्चा एवं आज आमे एभली एक समय बा संधिक्षण आलोचना करुछंती यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रथमे आमे राज्य आरंभ करवा जे बृहस्पति चलन रे राज्य रे कौन तार प्रभाव रहिबो निश्चय देवगुरु बृहस्पति बृहस्पति होचंती कल्याणकारी मंगलप्रद ग्रह एवं नैसर्गिक भाव में बृहस्पति को आमे शुभ ग्रह बोली कहिता शुभतार ग्रह होचंती बृहस्पति आमे देवता को आराधना करिथाउ एवं देवता माने जहाँ को गुरु बोली विवेचना करती सी होचंती देवगुरु बृहस्पति बृहस्पति होचंती एक मंगलमय ग्रह शुभतार ग्रह बृहस्पति आपणकर 18 अक्टोबर 2025 रु 5 डिसेम्बर 2025 पर्यंत पाखापाखि 48 दिन आपणकर उच्च राशि आपणकर मिथुन राशि रे थिले पर राशि कर्कट राशि जहाँकि तांकर उच्च राशि कालचक्र चतुर्थ राशि को उच्चस्थ ही गमन करुचंती एवं 48 दिन अवस्थान करुचंती ए 48 दिन जदि आमे देखिबा ताले ओडिशा पक्षे एवं भारतवर्ष पक्षे निश्चय बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेंगे विशेषकर
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଲାଇଭ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କେମିତି ଯିବ ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ସୁନାର ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ସୁନା ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 ଲାଖ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଦେଖିଥିବେ ସୁନାର ମାନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଗଲା। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏ କଥା। ତେବେ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ କର୍କଟକୁ ଯିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଜିଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଲସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ, ଧନ କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଡିସେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଜାତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରିଟର୍ନ ଆସୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ସେଲ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ କରିବା ଆପଣ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି କି? सेयार मार्केट रे मु निवेश करे नहीं, बट ग्रहर जहाँ आधार, अच्छा जहाँ ग्रहर आधार मु एसआईपी किसी करे, आमे एते अर्थ आनिबु कोटु शेयर मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करिवु। तबे एनिवे भगवान जहाँ देइचंती सेही हिसाब रे किछि एसआईपी करू। बढ़िया कथा आपण उल्लेख कले। मु बहने आमे संक्षिप्त करिया, आम पाखरे समय कम, आमे 20-25 मिनिट आलोचना जिबा। बड़ कथा हला जेमति आपण राज्य कथा आपण बढ़िया कथा कले, गोल्ड रु आरंभ कले, तापर आपण इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट को गले, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट रु आरंभ कले, किंतु राज्य रो स्थिति मंगल निश्चित भाव रहइबो এবং देशर स्थिति कथा टिके उल्लेख करନ୍ତୁ। देखंतु देशरे गणतंत्र गोटे विराट परिवर्तन आगु देखादेव, यद्यपि केंद्र सरकार तांकर स्थिति रे स्थिर रहिबे, कोनोसी असुविधा नाही। आगु आपणकर देखंतु बिहार इलेक्शन अछि, तेणु बिहार इलेक्शन उपर यार गोटे प्रभाव पड़िबो एवं बिहार समीकरण रे किछि परिवर्तन कथा ये कथा मध्य देखा दउछि। तेबे राजनीति क्षेत्र में बृहस्पति आगु भल फल प्रदान करेंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। विशेषकर बर्तमान देखंतु इंडिया बर्तमान आगु जो थर्ड लार्ज इकोनॉमिक आड़ को गति करुच्ची, एथिरे बृहस्पतिंकर भूमिका विशेष सहायक हेबो। एवं बड़ कथा होछि आपणकर भारतवर्षर तार प्रभाव विश्व में बर्तमान परिलक्षित होइछि एवं भारतर गोटे निजस्व स्टेबिलिटी आम कह रही, भारत निजर स्टाण्ड को निजे करुच्ची एवं ये बृहस्पति चलन या आहरी पावर बुस्टिंग दब, आहरी भल कर। मु गोटे कथा कहे जो अमेरिका सहित जो टारिफ वार बा अन्य कथा जो रही, ये समस्त कथा मध्य बृहस्पति आगक जावा द्वारा संपूर्ण मात्रा रे समस्त कथार अवसान घटिबो एवं आगकू आपण देखिबे ईवी ग्रीन एनर्जी ई पर्टिकुलर फील्ड गुड़िकर भारत बहुत आगक जीव। एवं बृहस्पति जितेबाला चर राशि को चलन होती, कर्कट राशि हूँ चर राशि, राशि चक्र को 3 प्रकार विभक्त कराई, चर स्थिर दात्मिक 3 प्रकार भाग कराई। कर्कट राशि दात्मिक आपणकर स्थिर आप चर राशि, मिथुन राशि थिले दात्मिक, दात्मिक रु चर राशि गले। तेणु अनेक गुड़े नेशनल हाईवे एवं अनेक गुड़े जातीय राजमार्ग गुड़िक देखिए आपणकर काम आगक बढ़िबो एवं जातीय राजमार्गर भित्तिभूमि बहुत भल भाव में आगक प्रसारित हेबो एवं बहुत जगार देखिए आपणकर एनएच आप जो नुआ नुआ ये रूट बनइबो एवं एनएच को विभिन्न जगार विभिन्न स्टेट रे एनएच गुड़ी को आपणकर संप्रसारण करा जिवो, जहाँकि परिवहन व्यवस्था ये गोटे बहुत भल रही। ठीक अच्छे, बढ़िया कथा आप दुईटी डिफरेन्ट आस्पेक्ट आप आरंभ कले। गोटे है ईवी परिवेश संतुलन कथा कहले, आप रास्ता संप्रसारण कथा कहले एवं मूलतः राजनैतिक दृष्टिकोण गणतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन एक संभावना को आप उजागर कले। एबे जो दर्शक मान अपेक्षा रही राशि कौन, जार मेष, कार वृष, कार मिथुन, कार तुला, हस्ता कन्या, मत किसी लोक फेसबुक रे कमेंट कर हस्ता कन्या संपर्क में पचारे। मुझे जी संभव आम चर्चा करवा मेषरू आरंभ करवा। गोटे राशि आपण मेष, वृष, मिथुन ये 3टी राशि संपर्क में आपण संक्षेप रे गोटे गोटे मिनिट रे गोटे गोटे राशि प्रभाव कौन रहिबो बृहस्पतिंकर एही संक्षिप्त चलन रे। निश्चय काल पुरुषर प्रथम राशि हूँ मेष राशि, अग्नितत्व राशि, राश्याधिपति होती मंगल। बृहस्पति राशि पाई भाग्याधिपति और व्ययाधिपति, 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। सी 3rd हाउस रे थिले, एबे 4th हाउस केंद्र स्थान को जाउचंती, 4th भाव को जाउचंती। जो माने मेष राशि मो सहित गोटे एकमत हेबे, शनि 7.5 बर्तमान चली। शनि आपण राशि पूर्व राशि मीन अच्छा, शनि 7.5 प्रभाव में आपण टे मानसिक असंतुलन रही, मानसिक स्थिति टे भल ना।
কর্মক্ষেত্রে প্রেসর রয়েছে আপনার ওয়ার্কলোড রয়েছে ওয়ার্ক প্রেসর রয়েছে তা সহিত বহুত গুড়ে অর্থ আপনার অপব্যয় হচ্ছে কিন্তু এই বৃহস্পতি চতুর্থକୁ ଯିବା দ্বারা বৃহস্পতিଙ୍କର কিছিটা শুভতা আপনার উপরে রহিব তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ স্থান কেন্দ্র স্থানস্থ বৃহস্পতি আপনার কিছু নূয়া সুযোগ দেবে কিছু আপনার অপরচুনিটি দেবে সে অপরচুনিটি আপনার লাভ আনিবা দরকার লাভ নেওয়া আবশ্যক এবং আপনার পরিশ্রম কলে সুনিশ্চিত ভাবে ফল পাইপারে বৃহস্পতিঙ্কর বৃক্ষ ব্রহ্মজ্যেষ্ঠী বৃক্ষ আপনার পূজা করতু বৃহস্পতি হচ্ছেন গুরু তেমন পিতা মাতা গুরুজন এবং আপনার বয়স্ক পিতামাতা বা ঘরে যদি বুঢ়াপা বা বুঢ়ীমা থাকি তাঁকু আপনার সেবা যত্ন করন্তু তাঁকু প্রণাম করন্তু নিশ্চয় শুভফল প্রাপ্তি করিবে ঠিক আছে পরবর্তী রাশি যা বৃষ রাশি বৃষ রাশি বৃষ রাশির ব্যক্তি বিশেষঙ্ক পাই বৃহস্পতিঙ্কর স্থিতি যদি দেখিবা বৃহস্পতি দ্বিতীয় স্থাନରେ ଥିଲେ মিথুନରେ তেণু বৃহস্পতি আপনার বহুত পজিটিভ ଥିଲେ এবে তৃতীয়স্থ হয়েছেন বৃহস্পতি গোচরের আপনার শুভ নাহান্তি মাত্র চন্দ্রঙ্কর শুভতা থিবা হেতু বা রাশির শুভতা থিবা হেতু বৃহস্পতি সমফল প্রদান করবে আপনার নেগেটিভ ফল দেবেনি সমফল দেবে না বহুত খারাপ না বহুত ভালো পূর্বর আপনার গোটে ভালো কন্ডিশনে লে বৃহস্পতি দ্বিতীয় স্থানের লে মিথুନରେ এবে টিকে সমফল আপনার পাইবে কিন্তু শনিঙ্কর স্থিতি রাহুঙ্কর স্থিতি আপনার সপোর্টিভ থিবারু আপনার পরিশ্রম কলে নিশ্চয় সফলতা প্রাপ্তি করবে বিদেশর কিছু অপরচুনিটি আপনার মিলিব বা কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন বৃষরাশির ব্যক্তি বিশেষঙ্কর সূচনা মিলে কিছু পরিবর্তন ହେବ যে সন্তানଙ୍କର মাঙ্গলিক কার্যরে কিছু বাধা আসুলা সন্তান হেতুক শুভফল প্রাপ্তি করবে মাঙ্গলিক কার্য বা সন্তানଙ୍କର উচ্চ বিদ্যারে আপনার সুবিধা সুযোগ পাইপারে আপনার পজিটিভ হচ্ছে আপনার স্ফটিকর গোটে গণেশঙ্কর মূর্তি আপনার ঘরক আনতু বা যেদিন বৃহস্পতি চলন হচ্ছেন 18 তারিখে আপনার ধনতেরস বি রয়েছে সেইদিন তেমন স্ফটিকর গণেশ বা লক্ষ্মী গণেশଙ୍କୁ স্ফটিকরে আপনার ঘরে আনিকি স্থাপনা করতু পজিটিভলি শুভফল প্রাপ্তি করবে বঢ়িয়া বঢ়িয়া বহুত বঢ়িয়া এবে আসবা মিথুন মিথুন রাশি মধ্যে অনেক সময় ভাগ্যর রাশি বলে বিবেচনা করা যায় যেটি মুখ্যতঃ এপর্যন্ত অনেক বৃহস্পতি দেবগুরু আপনার যে কথা উল্লেখ কলে যেতবে মিথুন রাশি কথা আমি চর্চা করা সেই রাশির ব্যক্তিবিশেষ মানকর 18 তারিখ পরে ভাগ্যরে কোণ বড় পরিবর্তন আসব নিশ্চয় মু যদি কহিবি সবুঠারু বেনিফিটেড রাশি কালপুরুষর 12টি রাশি ভিতর দেন হচ্ছে মিথুন রাশি মিথুন রাশির ব্যক্তি বিশেষঙ্কর রাশিরে বৃহস্পতি লে জন্ম রাশু সুরাচার্য রাম রাজা বনমগত বলে কুযায় তেমন আপনার জন্ম রাশি থাকার স্বাস্থ্যগত সমস্যা পূর্বর লা মানসিক আপনার অস্থিরতা লা আপনার পরিশ্রমী মাত্র টিকে আলস্য হয়ে যাই আলস্য প্রাণ হয়ে যাই আপনার ডে টু ডে লাইফ্রে যে দিনচর্যা টিকে আপনার ডিস্টর্বান্স হয়ে চাল মাত্র দেবগুরু বৃহস্পতি দ্বিতীয় স্থান ধনস্থান ধন কারক গ্রহ ধনস্থানের উচ্চস্থ বা কারণর আর্থিক সুযোগ আপনার বহুত মিলব আর্থিক সম্ভাবনা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বড়িযোগ নূতন জব অপরচুনিটি বিজনেসর অপরচুনিটি গভর্নমেন্টর কিছু টেন্ডর আপন মানে পাইপারে এবং এই যে 48 দিন যে আপনার বৃহস্পতি রহবে ডিসেম্বর 5 পর্যন্ত মু দাবিদার সহিত কহিবি মিথুন রাশির ব্যক্তিবিশেষ ফাইনান্সিয়ালি নিশ্চয় আচিভমেন্ট করবে ফাইনান্সিয়ালি আপনার স্থিতি ভালো রহব আর্থিক দৃষ্টিকোণ অর্থ প্রাপ্তি করবে নূতন সুযোগ সম্ভাবনা আপনার মিলব কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হব অটিকি রয়েছে কার্য আপনার সাধিত হব সন্তান ক্ষেত্রে এপরিকি আপনার পদ প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে নিশ্চয় বৃহস্পতি আপনার শুভফল প্রদান করবে প্রতিকার কৌশি আবশ্যকতা আপনার না ঠিক আছে আমি ইয়াপরে আসবা আউ যে তিনোটি রাশি কর্কট সিংহ এবং কন্যা কর্কট রাশি অবস্থান করুছেন এবং কর্কট বা ক্যান্সর তাকে আমি অনেক সময় দেখতে যে ইয়ে মধ্য অত্যন্ত এক শক্তিশালী রাশি এইটিকে যেতবে নিজে বৃহস্পতি আসুচার তার প্রভাব অন্য রাশি উপরে অধিক বলিষ্ঠ শুভ শক্তিশালী ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তেণু কর্কট রাশি সম্পর্কে উল্লেখ করুন নিশ্চয় কর্কট রাশির বৃহস্পতি হচ্ছেন উচ্চস্থ চন্দ্রমাঙ্কর গ্রহ মিত্র গ্রহ আর কর্কট রাশির ব্যক্তি বিশেষঙ্কর গোটে বিশেষত্ব হচ্ছে রাশিয়াধিপতি এমানଙ୍କର চন্দ্রমা কর্কট রাশির প্রত্যেক পুরুষ হুঁতু মহিলা হুঁতু চন্দ্রমা মনোকারক গ্রহ হইতিবারু কর্কট রাশির প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যর মাইন্ডকে রিড করে পারନ୍ତି অন্য সামনা লোক আপনার বিষয়ে কোণ ভাবুছি পজিটিভ ভাবুছি কি নেগেটিভ ভাবুছি এ কথা কর্কট রাশির ব্যক্তি বিশেষ 2 মিনিট কথা হওয়া দ্বারা পুরা জাঁপারନ୍ତି সি আপনার সহিত ছলনা করুছি না আপনার সহিত ঠিক কথা কହୁছি কর্কট রাশির যে কহতি আইকিউ লেভেল বহুত ভালো কিন্তু কর্কট রাশির ব্যক্তি বিশেষঙ্ক রাশিরে বর্তমান বৃহস্পতি যা দ্বারা স্বাস্থ্যগত টিকে সমস্যা দেখা দিয়ে পারে টিকে লেজি হয়ে পারନ୍ତି মাত্র আর্থিক দৃষ্টিকোণর বহুত ভালো রহব কারণ কর্কট রাশি পাই ভাগ্যাধিপতি মিনর অধিপতি বৃহস্পতি সে উচ্চস্থ হয়েছেন ভাগ্য আপনার প্রশস্ত হব বিভিন্ন সুবিধা সুযোগ আপনার মিলব সুযোগ আপনার সংস্পর্শায়িত হব নূতন কর্মপ্রাপ্তি করবে
সন্তান হেতুক শুভফল আপনার প্রাপ্তি হব। তেণু এই যে দেবগুরু বৃহস্পতি চলন ইয়ে আপনার বহুত ভাল রহব এবং বিশেষ করে বৃহস্পতিঙ্কর পঞ্চম দৃষ্টি রাশি ঠার পঞ্চম স্থান প্রতি থিবারু আপনার বিচ্ছাকু থিবারু সন্তানଙ୍କର উন্নতি প্রগতি হব। যে পিলা মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম দৌঁছেন সেমানে আপনার সন্তানଙ୍କର কম্পিটিটিভ এক্সামে সেমানে সকসেস হবে, নূতন জব পাইপারিবে, বিভিন্ন আপনার সন্তানଙ୍କର মাঙ্গলিক কার্য সংগঠিত হব। সন্তানଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ কহি বহুত ভাল এবং আপনার লক আপনার ফেভর রহব। কিন্তু সবজেক্ট টু কন্ডিশন আপনার অলসুয়া হবে না, আপনার স্বাস্থ্য প্রতি আপনার কেয়ারফুল রহবে কারণ হেলথ ইস্যু কিছুটা দেখা দেইপারে। মো সহিত একমত হবে যে কর্কট রাশি তাঁর হেলথ ইস্যু টিকে দেখা দেଉଛି, থন্ডা কফ পেটজনিত সমস্যা, থাইরয়েড বিভিন্ন সমস্যা, মহিলা মানকর পেটজনিত সমস্যা, লো প্রেসর এভাবে দেখা দেଉଛି এবং আপনার টিকে সুস্থ নিরাময় আপনার স্বাস্থ্য উপরে ফোকস করা পড়ব। সিংহ রাশি কথা আসবা। সিংহ রাশি এক প্রমুখ রাশি ভাবে জনাশুনা। সিংহ রাশির ব্যক্তিবিশেষ মানক পাই বৃহস্পতি সংক্ষিপ্ত চলনর প্রভাব। দেখুন এই বৃহস্পতি যে 48 দিন পাই আসুন সিংহ রাশির ব্যক্তিবিশেষ বৃহস্পতি হচ্ছেন ফিফ্থ লর্ড, রাশি ঠার পঞ্চমেশ এবং এইট লর্ড অষ্টমেশ। অষ্টমাধিপতি দ্বাদশস্থ হলে আপনার কর্কট হচ্ছে পূর্ব রাশি, দ্বাদশ গলে পঞ্চমাধিপতি মধ্যে দ্বাদশস্থ হলে যেহেতু আপনার রাশি দেখা বৃহস্পতি ব্যয়স্থ, ব্যয় স্থানে বৃহস্পতি টিকে ব্যয় করাতে খরচ করাতে খরচর মাত্রা বড়। আপনার খরচটাকে আপনার টিকে জগিবে এবং আপনার এই 48 দিন আপনার টিকে জগিয়া পড়ব। আপনার খরচ উপরে অঙ্কুশ লগাইবে, সোর্স অফ ইনকম আপনার ভাল রহব, কৌশি অসুবিধা না। সন্তানଙ୍କର কিছিটা কার্যকলাপ নেই সামান্য আপনার চিন্তিত হয়ে পারতি বা সন্তানଙ୍କର স্বাস্থ্যগত চিন্তা দেখা দেইপারে। মাত্র আপনার সন্তান মানুষ কুহতু সে পরিশ্রম হবে করবে, কর্মঠ হবে, নিশ্চয় শুভফল পাইপারে। দাম্পত্য দৃষ্টিকোণ টিকে মতভেদ দেখা দেইপারে, জগি রক্ষি আপনার চলবে। বড় কথা হচ্ছে আকাউন্টেবিলিটি, আপনার জগি রক্ষিকি অর্থ খরচ করতু, প্রপর আপনার খরচ করতু এবং অধিক ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক ইনভেস্ট ঠার দূরে রুহতু, আপনার ভাল রহব। ঠিক আছে, আমি তাপরে আসবা কন্যা। কন্যা রাশির যে কথা সে উল্লেখ করুলে যে উত্তরা ফাল্গুনী এবং হস্তা কন্যা সম্পর্কে মধ্যে উল্লেখ করুলে, তা সহ সে উল্লেখ করুলে যে এই যে কন্যা রাশির এই সময়টি নিশ্চিত ভাবে আপনার টিকে বৈবাহিক কথা কুহতু বা চাকরি কথা কুহতু এই ক্ষেত্রে কেমতি রহব? দেখুন কন্যা রাশির যদি আমি দেখা এ দেবগুরু বৃহস্পতি চলন বহুত পজিটিভ রহব। মিথুন পরে সেকেন্ড ସବୁଠାରୁ যদি আমি দেখা ভাল ফল গুড রেজল্ট দেবে কন্যা রাশির ব্যক্তিবিশেষ কারণ পূর্বর বৃহস্পতি দশম স্থানের লে। বৃহস্পতি কন্যা রাশি ফোর্থ লর্ড মানে ধনুর অধিপতি, চতুর্থাধিপতি, গৃহ ভূমি জমি মাতাঙ্কর অধিপতি, সপ্তমাধিপতি, ব্যবসায়ের অধিপতি, সে কর্মস্থান দশম স্থানের লে। তেমন কেন্দ্রাধিপতি নামক দশরে দশযুক্ত হয়েছিল। মাত্র এবে বৃহস্পতি কর্কটକୁ যা দ্বারা একাদশস্থ হলে লাভে সর্বে প্রশস্তা বলে কুহযায় শাস্ত্রে। তেমন লাভস্থানস্থ গুরু ইয়ে কন্যা রাশির ব্যক্তি শুভপ্রদ। বৈবাহিক জীবনের যে কথা আপনার পচারি বৈবাহিক জীবনে যা বি প্রোবলেম লা এই 48 দিন এ দূরীভূত ହେବ এবং বৈবাহিক জীবনে কিছু আপনার বিবাহ আদি যে বিবাহ বয়স হয়ে গলানি বিবাহ হয়ে যাব, সন্তান মানকর বিবাহ ହେବ, কিছু নূতন কর্ম আপনার প্রাপ্তি করবে। ফাইনান্স পয়েন্ট অফ ভিউ আর্থিক দৃষ্টিকোণর আপনার স্থিতি বহুত ভালো রহব। গুড জব অপরচুনিটি আপনার পাইবে, নূয়া বিজনেস বা নূতন ব্যবসায় কিছু আপনার করে পারিবে। গভর্নমেন্ট লিয়াসনিং আপনার কিছু বেনিফিটেড পাইপারে। যে পয়সা গুড়ি আপনার অটিকি লা, যে ফাইনান্স আপনার পেন্ডিং লা, সে ফাইনান্স গুড়ি আপনার পাইপারে ফেরস্ত মিলি পারিব। হস্তা কন্যাটি কোণ? হস্তা কন্যা হচ্ছে 13/6, যে 13 নম্বর নক্ষত্র যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁকু হচ্ছে হস্তা কন্যা। এবং হস্তা কন্যা আপনার উত্তরা ফাল্গুনী কন্যা এবং আপনার চিত্রা কন্যা এভাবে আপনার 3টি নক্ষত্র কন্যা রাশি ভোগ হয়ে থাকে। তেণু কন্যা রাশি ওভারঅল 3টি নক্ষত্র এবং কন্যা রাশি ভালো আছে বা শুভ আছে, বহুত ভালো রয়েছে। তুলা, বিছা এবং ধনু এ 3টি আহুরি যদি আপনার দেখবে 7, 8, 9 বর্তমান সময়ে সপ্তম, অষ্টম এবং নবম এমানে মধ্য অত্যন্ত শক্তিশালী উচ্চবর্গর এবং এই ক্ষেত্রে মধ্যে উল্লেখ করা যায় যে এমানଙ୍କର গোটে রাজযোগ ফিটলা ভଳି মধ্য কুহযায়। তেণু তুলা, বিছা এবং ধনু রাশির ব্যক্তিবিশেষ মানଙ୍କ ପାଇଁ 18 অক্টোবর পরবর্তী সময়ের সেମାନଙ୍କ ভাগ্য যোগরে কোণ রয়েছে? নিশ্চয় তুলা রাশি কথা আমি আলোচনা করা। তুলা রাশির অধিপতি শুক্র এবং শুক্র হচ্ছেন দৈত্য মানক গুরু, বৃহস্পতি হচ্ছেন দেবতা মানকর গুরু। তুলা রাশি যদি বিচার করা পূর্বর যে মিথুনের বৃহস্পতি লে পজিটিভ লে কারণ নবম স্থানের লে, এবে দশম স্থান গলে কর্মস্থান গলে। তেমন আপনার অধিক পরিশ্রম করা পড়ব।
परिश्रम कले निश्चय सफलता प्राप्ति करेंगे जदि आपंकर मनोबल कमिज आत्मबल कमिज कम परिश्रम करेंगे से हिसाब से सफलता कम मिल तेरे पाख पड़ोशी सहित पड़ोशी मान सहित कि बद देखा दे पारे भाई भौणी सहित कि मतभेद देखा दे पारे सान भाई बा भौणीकर शारीरिक असुस्थता बा तांकर पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन कि समस्या देखा दे पारे एथिपाई आपण टिके जत्नवान हेबे पैतृक संपत्ति को नहीं किसी विवाद देखा दे पारे तेबे आपणकर जो कथा कहले आपण परिश्रम कले शुभफल प्राप्ति करेंगे एवं बृहस्पति होचन गुरु पिता माता गुरुजन एमानक आपण जेते सेवा करेंगे एमानकर जेते जत्न नेबे तांको मन नहीं चलिए निश्चय तुला राशि व्यक्ति शुभफल प्राप्ति हो पार परवर्ती राशि बिछा राशि बिछा राशि व्यक्ति विशेष जो देखा पूर्वर जो मिथुन में बृहस्पति थे अष्टमस्त बृहस्पति थे अष्टमस्त बृहस्पति साधारणतः अशुभ फल प्रदान करते आप देखिए दीर्घ दिन धरी 7-8 मास है बिछा राशि व्यक्ति विशेष फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली मानसिक दुश्चिंता दे गति करुले संतान को नहीं चिंता देखा दूला पति पत्नी मध्य कलह बा विशेषकर जो मैंने गृहिणी स्वामी सहित कलह विशेषकर देखा दूला ये समस्त क्षेत्र में आप समस्यार समाधान घटो बिछा राशि व्यक्ति विशेष नवम बृहस्पति होइतिबारु भाग्य शुभ परिवर्तन आसिबो आर्थिक स्थिति रे शुभ परिवर्तन आसिबो नूतन जॉब अपॉर्चुनिटी आसिबो विदेश यात्रा करिवार अपॉर्चुनिटी आसिबो संतान क्षेत्र में शुभफल प्राप्ति करेंगे बड़ कथा होची दाम्पत्य जीवन में जो समस्या थिला बा गृहिणी मानकर जो चिंता थिला जे परिवार लोकों सहित मतभेद रोला बा स्वामी सहित बेले बेले मतभेद रोला ये 48 दिन अंतत पक्षे ये मतभेदर समाधान हेबो जदि पूर्वर कौन तर्क वितर्क देखा दे परस्पर ठार स्वामी स्त्री अलग रोचंती ताले ये मिलन पाई पुनर्बार मिलन पाई ये गोटे भल अपॉर्चुनिटी बा सुजोग बिछा राशि मान सृष्टि कर बढ़िया कथा धनु राशि नवम जदि आम देखा स्थान में अच्छा धनु राशि व्यक्तिशेष मान ये क्षेत्र में कौन उपलब्धि बा कौन असुविधा रही देखु धनुराशि व्यक्तिशेष राश्याधिपति निजे होती बृहस्पति एवं धनुराशि व्यक्तिशेष गोटे कथा शनि राशि ठारू चतुर्थ अच्छा शनि ढेया बा शनि ढाई हेतुक दोष बर्तमान धनुराशि व्यक्तिशेष प्रभावित होती एवं देवगुरु बृहस्पति जो पूर्वर मिथुन थे सप्तम थे सप्तम बृहस्पति रही कहुए जामित्र संस्था विपुलाच लक्ष्मी तेणु बृहस्पति दृष्टि सप्तम दृष्टि राशि प्रति थिबारु निज गृह प्रति थिबारु टिके पॉजिटिव मिथुन बृहस्पति थे मात्र यही 46 दिन पर बृहस्पति अष्टमस्थ होती मु धनुराशि व्यक्तिशेष को भयभीत करूनी मात्र आपन को जगी रखी चलवा हम आपड़ जो कहते हाथे मापी चाखंडे चलवा ये नीति को आपणा पड़ो आपण पूर्वर जो शनि 7.5 चली आप बहुत असुविधा पड़ते बहुत किसी आप फाइनेंशियल लॉस होता निज लोक शत्रुता होते तेणु एथि आप बहुत कथा शिखी जानते यही 46 दिन से भाई आप परिस्थिति देखा दे पारे आपन टिके जगी रखी चलिए कारण शनि बर्तमान ढेया चली शनि नेगेटिव अच्छा एवं बृहस्पति जो पॉजिटिव थे सप्तमस्थ थे अष्टमस्थ होती बड़ कथा हूँ आपणकर फाइनेंशियल किसी लॉस हो पारे बा भूल बाटर पैसा इन्वेस्टमेंट करि पारंती आपणको निज लोकों सहित किछिटा मतभेद हो पारे दाम्पत्य जीवन में किसी कलह हो पारे किसी भूल निष्पत्ति आप नहीं पारंती बा शरीर प्रति अवहेला करी स्वास्थ्य हेतुक समस्या आप पड़ पारंती तेणु स्वास्थ्य अर्थ पारिवारिक जीवन या आप संतुलित कर रखा दरकार एवं आग्रतम जाग्रतम सार बोली कहुए आग को चाहिए बर्तमान जाग्रत हो बुद्धिर सहित कार्य कले निश्चय शुभफल पाई आवश्यकता रही प्रतिकार स्वरूप जो देखा ताहले बृहस्पति आराध्य देवता होचंती भगवान शिव गुरुवार दिन भगवान शिव को दर्शन करंतु राश्याधिपति गुरु होइतिबार गुरुंकर आपणकर वर्ण होची हलदी तेणु हलदी रंगर पुष्प कन्यर है बा अन्य किसी चंपा है स्वर्ण चंपा है हलदी रंगर पुष्प बा क्षीर रे सामान्य पूजा केसर मिसाई पूजा दुकान में केसर मिले पूजा सामग्री दुकान में केसर जो काश्मीर मिले फुलर केसर से केसर टी पकाई क्षीर टी सामान्य ईसत केसर है शिवलिंग अर्पण करेंगे देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हम मकर कुंभ एवं मीन ये तीनोटी राशि व्यक्तिशेष मानक यही जो बृहस्पति चलन संक्षिप्त चलन प्रभाव मकर कुंभ एवं आपणकर मीन प्रथमतः मकर राशि व्यक्तिशेष सप्तमस्थ बृहस्पति हे बृहस्पति सप्तम अत्यंत शुभफल प्रदान करिथांती राशि प्रति बृहस्पति दृष्टि रहिबो मकर राशि तृतीयाधिपति होचंती बृहस्पति व्ययाधिपति सप्तमस्थ अछंती बृहस्पति सप्तमस्थ आपण पई पॉजिटिव फाइनेंशियली आपण बेनिफिट हो पारे आयर मार्ग आपण प्रशस्त हो पार पूर्वर भाई भौणी सहित किसी बद थिले ता दूरीभूत हेबो भाई एवं भौणीकर संपूर्ण सहयोग पाई परिबे पैतृक संपत्ति को नहीं किसी भूल बुझाणा थिले ता दूरीभूत हेबो पैतृक संपत्ति आपण हस्तगत हेबो
कारोबार आपंकर बढ़ो जो व्यवसाय से बिजनेस रे किसी डेवलपमेंट करेंगे नुआ नुआ डील आप साइन करेंगे बा कर्म क्षेत्र में पदोन्नति बा प्रमोशन पाइबार मकर राशि व्यक्ति यथेष्ट संभावना रही अछि तेणु आपण ओवरऑल भलो अछि पॉजिटिव रही कुंभ 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 राशि जदि विचार करवा पूर्वर जो मिथुन रे बृहस्पति थिले पंचमस्त थिले तेणु पंचमस्त बृहस्पति मिथुन रे शुभप्रद एवं वर्तमान आप शनि 7.5 थर्ड राउंड चली जो मैंने कुंभ राशि मैंने एम सहित एकमत हे सहमति हे बहुत मानसिक चाप दे बर्तमान गति कर विगत 5 वर्ष हे कई 4 वर्ष हे बहुत असुविधार अच्छा फाइनेंशियल लॉस मानसिक डिप्रेशन निज लोक सहित शत्रुता हेबा कारोबार ठप होकर पड़ा कर्म क्षेत्र में आपण सहित पातरंतर नीति पार्शियालिटी आपण सहित हेबा एभली स्थिति रही एवं बृहस्पति जो षष्ठ स्थल ये आपण किछिटा नेगेटिव रहिबो तेणु नेगेटिव थिबारु आपण जगी रखी चलिबा आवश्यक बड़ कथा होची बृहस्पति जेतेबेले षष्ठस्थ होचंती तांको दृष्टिटा आपण पॉजिटिव रहिबो कारण राशिर द्वितीय स्थान मीन स्थान धन स्थान आपण राशि बृहस्पति को नवम दृष्टि किछिटा पैसा जो आपण फसिकी रही पेंडिंग रही किसी अर्थ सी अर्थ आप फेरस्त क्या बकिया देती से बकिया अर्थ कुंभ राशि व्यक्ति विशेष पाइपर तेज कुंभ राशि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत भल रही हेल्थ और रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू जॉब पॉइंट ऑफ व्यू टी जगी रखी चलिए व्यवसायी माने रिस्क इन्वेस्टमेंट आदौ नियंतु ना मीन राशि शेष राशि देखु मीन राशि अधिपति होती निजे बृहस्पति राशियाधिपति बृहस्पति मीन राशि हूँ जलतत्वर राशि राशियाधिपति गुरु आपणकर वर्तमान पंचम स्थान गले चतुर्थ थे मिथुन रे एबे आपणकर राशि ठारू पंचमस्त कर्कट राशि गले तेणु ये आपण गोटे बहुत पॉजिटिव आपण आसला आपणकर राशि वर्तमान शनि अच्छा तेणु आप शनि 7.5 पीड़ित अच्छा प्राय जो मानकर मीन राशि से मो सहित एकमत हे 2.5 वर्ष ये धरतु 6 मास 3 वर्ष धरी शनिर प्रभाव में आप प्रभावित अच्छा शनि 7.5 चली तेणु कौ व्यक्ति 2 वर्ष धरी कौ व्यक्ति 3 वर्ष संपूर्ण धरी कौ व्यक्ति 6 मास बा वर्षे धरी बहुत मनस्ताप अच्छा फाइनेंशियल लॉस होउची मांकर स्वास्थ्यगत समस्या रोची निज लोक सहित शत्रुता आचरण को निज लोक मैंने करुँच बहुत गुड़े फाइनेंशियली आप लसेस होती कर्म क्षेत्र में आपण सहित पार्शियालिटी होची जॉब रे आपनकर योग्यता दक्षता थिले प्रमोशन हो पारना व्यवसाय रे व्यवसाय बंद करिया पड़ुची बा मूलधन आपन बुड़ी जावा भली परिस्थिति रे अछि तेबे देवगुरु बृहस्पति आपन को फाइनेंशियल बेनिफिट करिवे आपनकर स्वास्थ्यगत बाधा थिले संपूर्णता दूरीभूत हेबो आपनकर आत्मविश्वास बढ़ियो कारण बृहस्पति राशियाधिपति उच्चस्थ होचंती सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कंपनी ऑफ सक्सेस आत्मविश्वास सफलतार सूचना तेणु आत्मविश्वास आपण पाखे भरी जीवो एवं से आत्मविश्वास सहित दृढ़तार सहित आपण कार्य कले नीति नियम रहिले ठीक समय अनुवर्तित ही कार्य कले शरीर जत्न नेले पारिवारिक लोकंकर मन नहीं चलिले परिवार सदस्य मन नहीं चलिले एवं अकाउंटेबिलिटी रखिले केते आय केते व्यय ताकू जगी चलिले एवं जेकोसी बड़ कथा हूँ शनि 7.5 चलती कहूँ मेजर डिसीजन गुड़ी आपंकर भावी चिंती समय नहीं 5 दिन 10 दिन टाइम नहीं मेजर डिसीजन गुड़ी आप गुरुत्व देले बा निर्णय नेले मेजर डिसीजन गुड़ी आप नेले निश्चय आपंकर समय सपक्ष रहा शुभफल पाई मीन राशि अनेक अनेक धन्यवाद आमर समय सरीगला शुक्त भवानी महापात्र थिले विशिष्ट ज्योतिर्विद आपको अनेक अनेक धन्यवाद दर्शक बंधु गोटे धाड़े मुझे सारदेवी ताहला मूलतः ये समग्र राशि चक्रर सबु राशि उपरे अत्यंत शुभफल रही 45 दिन बा अक्टोबर 18 तारिख रु जो आज शीर्षक था 18 तारिख रु बदली भाग्य आपण मैंने चाहिए आपको पुनर्बार देखिपारे किंतु सबु राशि अत्यंत शुभ रहिबो एवं अनेक गुड़िए भल काम हम आपण बलिष्ठतार सहित आगु आहरी बढ़े उभय को विदाय दिंतु नमस्कार।